Lampusong naaresto ang usa ka high-value individual drugs personality sa Tagum City sa gipahigayong drug bypass operation pinagi sa sakop sa Tagum City Police Station sa Barangay Bingkungan ning syudad sa Tagum alas 2 ang takna sa kadlawon sa milabayng adlaw. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Fred, lalaki, 50 anyos, minyo, lumulupyo sa Purok Santan, Barangay Bingkungan sa nasampit nga dakbayan. Sumala sa report sa kapulisan, gilayong gidakop ang suspetsado human kini napalitan sa poser buyer og duha ka paketeng gidudahang shabu gamit ang 500 pesos mark money og 12 ka piraso sa piki nga 1,000 piso bill isip bodol money. Nakuha sab gikan sa iyang posisyon ang laing mga paketeng gituwang shabu kundi mitimbang og 5 gramos sa illegal nga drogang nasakmit sa kapulisan sa maong operasyon na nagkantiran og 34,000 base sa standard drug price. Himas rehas na ang suspect sa Tagum City Police Station og nag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para muligon ang tuhod, makasukakod, bisang magluhod, magtorbo may linanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM